ni gafe ba min n'a bɛ to ka bɔ kalo saba k'a bɛna dabila sɔɔni sabu k'olu yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ ni maa ma bali olu yɛrɛ bɛna a bali. Min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ale ka taama senfɛ Ɲorodi Sahel a ko jamanadenw bɛ fɔ dɛ limanaw ko jamanadenw ka fɔ kosɛbɛ sabu ko CEDEAO ye ɲangi min bi Mali kan hali n'a sɔrɔla a ma CEDEAO ta tɔgɔ ma ko nka limanaw maa niyɔrɔ kuma kɔni tɛ fili o ma colonel Asimi Goita ko jamanadenw malidenw bɛ fɔ sabu k'u ye ayiwa saya o fusaya malo ye ayiwa gɛlɛya min ye jamanadenw sɔrɔ kalo damadɔ in kɔnɔna la u y'a fusaya k'a fɔ k'u bɛ taa ko wɛrɛ ɲɛɲini an bɛna o lakale aw ye sisan soir de Bamako kɔnɔna la min ye le challenger ye limanaw a ko an ka minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana wɛrɛw cɛ kunɲɛ kunna Abdoulaye Diop ale tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan n'u k'a ma forum Crans Montana Abdoulaye Diop de y'i kanto k'a fɔ ko n'i y'a ye bi gɛlɛya caman bɛ an ka jamanaw kɔnɔna la diɲɛ sosigi yɛrɛ la bi limanaw Abdoulaye Diop ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ɲɛmɔgɔya min n'o din bɛ maaw ma ani mara kɛcogoya limanaw ni diɲɛ yɛrɛ la bi gɛlɛya bɛ maa ma ka bi n'a ma kɛ ni ɲɛmɔgɔ ko ye i b'a sɔrɔ mara kɛcogo juguya o de kɛmɛ kan an caman bila gɛlɛyaw kɔnɔna la bi Abdoulaye Diop ka kuma y'o ye le challenger kɔnɔna la min ye info matin ye limanaw ko tare min ye terrain ye n'o ye nɛgɛsira ye limanaw ko ale bɛna wuli kokura ayiwa ni kunnafoni kɔni sɛmɛntiyara minisiri min bɛ yen n'o bɛ taama ko kunna an ka jamana kɔnɔna la yan ko layidu min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa layidu in k'a bɛna bɔ a sira ma dɛ info matin ka kuma don an bɛ sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni l'indépendant ye limanaw kuma fila bɛ l'indépendant kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye ko BCEAO farafinna tilebiyanfan jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ tali kɛ BCEAO ale ka wariko de la BCEAO de bɛ farafinna tilebiyanfan wariko kunna kɔsa in na ko Mali bankiw a bɛ n'a fɔ olu tun ye laɲini dɔ kɛ wariko la ko nka min laɲinina u fɛ o bɛɛ ma se ka di ko miliyari 152 ɲɔgɔnna o de majɛ kɛra min ye farikolo ɲɛnajɛ ye a jarala k'a fɔ an ka bololatanakɛlaw n'o ye ayiwa fédération malienne de basketball k'u ye ɲangi bɛ ayiwa min ye bololandolatana maa 7 ɲɔgɔnna ka sabu ko u ma sɔn ka bololandolatan kɛ ayiwa Mali yɛrɛ kɛra sababu ye ka Mali senbɔ tulon na n'o ye coupe du monde éliminatoire min n'a bɛ sen na nin waati in na ko fédération k'a filɛ nin ka dɔ de fara k'a filɛ nin ka tulu kɛ tasuma ka tuguni dɛ indépendant de ka kuma don an bɛna o lakale aw ye sisan min ye l'histoire ye an bɛ fasiri lakali daminɛ ni ale ye limanaw l'histoire ko nin waati in na sagako kuma de bɛ bɛɛ da nin waati in na sabu mun na limanaw seli bɛ ka se ni seli bɛ se dutigi bɛɛ lajɛlen jɔrɔna ko ye n ka se ka saga kelen sɔrɔ ka taa n'a ye n ka denbaya la nka limanaw Bamako yan saga sɔrɔli a baara don dɛ min ye l'histoire ye a ko bi saga sɔrɔli baara don gɛlɛya bɛ sagako la bi sabu a sɔngɔw caman yɛlɛlen don ko nka sɔngɔ ninnu yɛlɛli dɔwɛrɛ tɛ limanaw fɛn caman de bɛ yen min bɛ kɛ ka sababu ye ka saga sɔngɔ yɛlɛ bi yɔrɔ n'i ye Bamako yɛrɛ lajɛ sagaw bɛ bɔ an ka togodaw de la ka na yan nɔ n'a fɔra ko sagaw bɛ bɔ yɔrɔ la ka na yan i b'a sɔrɔ gɛlɛya caman de bɛ min ye bagan feerelaw olu kan ni jateminɛ kɛ limanaw ni an ka saga feere yɔrɔw la ye Bamako dugu kɔnɔna la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida 4nan Saba terrain ka taa se min bɛ tali yɛrɛ kɛ fana sigida 4nan kelen kɔnɔna la limanaw a jarala k'a fɔ min ye bagan feere yɔrɔw ye o kɔni carilen don fan caman fɛ ko nka ayiwa n tɛ san sɔngɔ o de dan bɛ sagaw kan bi ko saga yɛrɛ gɛlɛyali dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw a jarala k'a fɔ lakanabaliya min n'o b'an ka jamana kɔnɔna la yan o y'a la kun fɔlɔ dɔ ye min kɛmɛ sababu ye baganw gɛlɛyalen don filanan ye mun ye ko an yɛrɛ bunadamadenw limanaw ni an ka walejugu kɛmɛ sababu ye bi k'an ka kungokolonw tiɲɛ hali bagan yɛrɛ ka dumuni sɔrɔli o kɛmɛ baara ye ani n'i bɛ bagan bɔ a tayɔrɔ la ka na n'a ye a feereyɔrɔ la limanaw i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ sira la o gɛlɛya ninnu tɛ dɔwɛrɛ limanaw min ye bagan feerelaw ye u ye caman fɔ a la l'essor kɔnɔna la bi a dɔw tɛ dɔwɛrɛ limanaw l'essor kunnafonidilaw yɛrɛ k'olu wulila ka ayiwa ɲɛɲini kɛ a ko la min ye Saba terrain ye u taara yen nɔ u ko bagan feerelaw kɔni n'i taara yen i bɛ bagan de bɔnnen limanaw k'a fɔ de ko bagan tɛ yen o tɛ dɛ saga ka ca fo k'a fɔ a ka ca
nga limana bagan soroli ka fɔ k'i b'a san o de baara ye sabu bagan la dɔgɔmani n'o ye sagaw ye saga feerela min n'o ye Abdulaye Kulubali ale yɛrɛ ka baganw ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko saga min b'ale bolo limana ala dɔgɔmani o ye 12,000 ye ala caman o ye 30,000 ye lasa ni jateminɛ kɛ lesɔr ma ko olu ye yala min kɛ a ko Abdulaye Kulubali n'a ɲɔnaw minnu bɛ bagan feere la ani min ye Saba terrain na a jala k'a fɔ ayiwa bagan feerela minnu bɛ yen olu ye ɲɛfɔli minnu kɛ u ko bagan sɔngɔ ka gɛlɛya ko maaw bɛ jigin olu la fu ko n'i ye bagan yɛrɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na se fu yan limana olu yɛrɛ bɛ musaka min bɔ a la o de ka ca a ko e k'a lajɛ ko sango ko maaw tun bɛ bagan dumuni san toroto bɔra yɛrɛ ko tun bɛ feere 1,000 ko nka o namba yɛrɛ sɔrɔ 3,500 la bi ko min ye ɲɔ n'a fɔ kababu ye kababu bɔra 1 limana ko tun bɛ feere dɔrɔmɛ 500 ko nka o bɛ bi dɔrɔmɛ 7,000 de la yɔrɔ bagan feerelaw ko o tɛ se ka ɲɛ i ka sɔrɔ tɛ se ka kɛ o cogoya la ko n'i ye jateminɛ kɛ olu ka baganw limanaw ka bagan minnu bɛ yen n'u b'a ladon fo kana se a feere yɔrɔ ma a dɔw bɛ yen nɔ limanaw i ma min don bagan ladonni na fo kana se a feereli ma k'a bɛ se sefa wari 100 ɲɔgɔnna de ma o ka bɔ yen nɔ min ye Abdulaye Kulubali ye ale ye bagan feerela halisa a ko n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la n'i tun bɛ bagan ta ka bɔ togodaw la ka nana ye Bamako yan nɔ i b'a sɔrɔ bagan kelen i bɛ se ka nana ye dɔrɔmɛ 100 ko nka bi i tɛ se ka bagan don mobili kɔnɔna la ka nana ye Bamako yan n'i ma 600 walima 1,000 sara bagan kelen kunkɔrɔla la ale kɔni ko k'ale ka baganw limana ala dɔgɔmani o ye 15,000 ye ala sanfɛta o ye 60,000 ye ayiwa o ma nɔgɔn limana a jala k'a fɔ lesɔr kɔnɔna la bi nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw ayiwa bagantigiw ko nin de bɛ olu kan dɛ ko maaw kana jigin olu la n'i y'a ye ko bagan gɛlɛyara bi nin n'a ɲɔgɔnnaw de don ko fɔlɔ la maa kelen i b'a sɔrɔ ale tun bɛ se ka taa saga 15 walima saga 20 san ɲɔgɔn fɛ ko nka bi i bɛ se ka tile kurukara kɛ maa yɛrɛ tɛ taa i ɲininka ko i ka bagan sɔngɔ ye joli ye min ye Bamako sigida 4nan la Saban terrain ani Jikɔrɔ ni Para o saga feere yɔrɔw limanaw n'i ko i bɛ bagan san ala dɔgɔmani kɔni n'a ma kɛ 15,000 walima 16,000 ka taa bila fo 20 kɔ walima 30 kɔ ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya dɛ limanaw kunnafoni filanan nin bɔ lesɔr ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan nɔ a kumana politiki sira kan limana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko politikimaw ayiwa a bɛ n'a fɔ olu bɛ fɛ ka jɔrɔ boloda sabu jamana kuntigi kalata min bɛ yen n'o bɛ k'i kunda an kan san 2024 min ye sariya kura min tara ni an k'a ma ko loi électorale ale de bɛ sariya ko koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sariya kura in a taara an ka député minnu bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la bi n'o ye CNT députéw ye maa 100 ni maa 15 olu y'u bolo wuli k'a fɔ u sɔnna maa 3 de bɛ yen olu ko k'u ma sɔn sariya kofɔli ma sariya in yɛrɛ yɛlɛmani caman de donna a kɔnɔna la a fɔ minnu ma ko amendement o 92 ɲɔgɔnna ayiwa o de yɛlɛmani donna a kɔnɔna la ni jateminɛ kɛ premier ministre ale kun ye ni sariya kofɔli min ta ka taa n'a ye ayiwa CNT ɲɛkɔrɔ gouvernement kɔni a bɛna fɔ ni CNT ma ɲɔgɔn ye ko in na dɔɔni kabi CNT sɔnna ni sariya kofɔli ma limanaw ko k'a bila sen ka baara ka kɛ n'a ye fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi a jala k'a fɔ sariya in kuma cayalen don kosɛbɛ min ko a ka ɲi min ko a man ɲi min ko dɔ bɛ fɛ ka birifini sama ka taa yɛrɛ kan k'a yɛrɛ makara bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ a ko la sariya kisɛ min bɛ yen ni u kama ko article 155 o bɛ loi électorale in kɔnɔna la limanaw ale de b'a yamaruya ko an ka finitigi minnu bɛ yen ni olu bɛ ka jamana lakana bi ko n'i bɛ fɛ ka kɛ jamana kuntigi ye n'i bɛ fɛ k'i kanbɔ i bɛ bɔ sɔrɔsiya la ka fini bila yanni kalo 6 cɛ o sariya in de b'o yamaruya minnu yɛrɛ bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la n'olu bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la limanaw k'olu ta ye yanni furanjɛla fanga ka ban kalo 4 olu bɛ se ka a fɔ u bɛ fini bila walima ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔn yɛrɛ la o sariya kelen fana b'a fɔ k'a fɔ limanaw ko finitigi ninnu ni min bɛ fɛ ka i kanbɔ ko i b'i kanbɔ ko nka i ka jɔyɔrɔ yɛrɛ kama i mana kɛ kapitɛni ye o i mana kɛ général ye o i mana kɛ fɛn o fɛn ye ko i bɛ nafa minnu sɔrɔ o la o tɛ kumana i ma o bɛ di i ma k'a sɔrɔ ni i bɛ ka fanga ɲini ko nka i bɛ kɔni bɛ bɔ sɔrɔsiya la walima i bɛ finitigiya bila pepewu k'i kanbɔ o la i bɛ kɛ civil ye
nga ami domne ko bi limana nouvelle horizon ka kumala ni article 155 min fleni na le de be finitigu yamare o ku kambo limana ni ba jira ka fo halsa ko ni franjela fanga temena na shara kile no e loi électorale ni barabi ka kenayo o ba jira ka fo hal ni kalata were obina franjela fanga yere dron ko temenite kunga ni hal ni kalata were obi boloda do na tawla o ba jira ka fo finitigu fana jamana kuntigi nyini onu fana ka kami domne kobi nga limana uni bela jende takuma chale do oye jamana kuntigi yere no e colonel Assimi Goïta sabu bibi na ale de be jamana kuna adun jarala ka fo CEDEAO ye jere minke odongo na kunchera ka nyangi wuli ka bo malika CEDEAO ka wuli kan aka dalakan kera munye ko mali jamana nyemo minnu be aywa ni oye colonel Assimi Goïta ani sente nyemo colonel Maliki Diaw ani mama be ko ye finitige no be franjala fanga no dabala ko lutise ku kambo aywa jamana kuntigi walma député ya no fanga jamana konnala ya adun jarala ka fo limana franjala fanga mbi ka barake ni sharia gafe mi no ye charte de la transition o charte infana o sharia sembe no e article 21 de mana o ba jira ka foko sharia ko foli absega yelema ni bisega doala jamana kunti na jara ale ni jamana kuntigi ko yelema ka do charte la aywa article 21 ba yamaria jamana kuntigi fe ako yelema boloda wa ni CNT fana sonama maduro ni ma sona olu sonama ka foko charte ka yelema limana o ba jira ka fo charte yelema bi se ka do ala ali colonel Assimi Goïta yere na ko kabi kambo jamana kuntigi no fe limana o fana bi se ka ke o de kuma challenge bi limana politique ton chama be minu man yoro infamia chama yira ka foko aywa ni loi électorale nana ke ni chugala ayo ulu politique ma do na tawla ko ni misega ke ka siragla walma ka mi jamana finitigu ye ayo ulu ka sega na politique kene ka no jamana kuntigi nyini o de kuma chale no bi kosebe politique ma ale ni finitigu ulu no waje fu ata se CEDEAO o nyemo ma ni ngana kuna foni flani ayini mbo nouvelle horizon ale konna la mana boy mi le soir de Bamako e akumana soir de Bamako danya folola ako mi ben le cerveau ni alebe jekulu konnala o kama ko mouvement yere wolo debout sur le rempart aywa ben le cerveau ka jekulu abina fo o kongo manedo ka wuli ka jodo boloda do na tawla aywa ben le cerveau yere anake uni kuna fondila o yenyon soro ka nyefoli ke o kera tarata yere jeu kalo intle duru laini kuyimunye ko CEDEAO ya kan yangi minu wuli ka bo malika ani fana minye minusuma bitoka aywa gafe minu 7 kuma do la kalo saba malika na be talike lakana ko ani arama deunga hake minni obe treki anga jamana konnala ya minusuma bitoka gafe uke oluka gafe minu bike ben le cerveau ya jira ka fo o gafe minu bike ko dorete ko ado be anga jamana finitigu de lanogo note ko sayna misali munyi ko ma keme sabani ma muga nyona ko luka hage on darakira ko jalaki bira mali armée ka fo ko chamanje dugu minnu be no ye moti marawe ko mali armée tarabe civilu na nyona ka minisma ka rapport minni o kera jala ka fo bibina aywa ma chamo ko ni ikambo ka fo minisma ka rapport in kama ja uye sabako abe mali armée abu jalaki ka soro do jalaki te minni o kanga da mali armée ka ben le cerveau nunga kumala ako ni ngoni minisma reka dusukungele na anika strando mau kumulula anika ko limano ka ko blas senga ko minumbe no be seka jamana deum ka umuruti ka ke franjela fanga nyema walma anga finitigu ka ben le cerveau ko akoga no koy olu tamangele sabu ko kabi minisma nana mi avlikalo tle muganduru samba flantan ani sabay fukana bla mi domine kobi olu kun hakilla ko minisman nana ko kana onu ka kelechew ma batanduru ko ka sega ayo bamanchia wale ka dobwala kunga ka damne unna do fukana bla bila mi bamanchia wale do de faralaka jamana dingwan son bika faka chugo min kadi bamanchiw yo ubara bika ke o ka sorodun limana ko minisman dungo kale na kunyi basige o yalma ku ka bara anafa bimi
ko min ye hali barikani yɛrɛ n'o ye faransi ka kɛlɛcɛw ye o taalen kɔfɛ k'a fɔra k'a fɔ barikani ko o de tun kan ka MINUSMA lakana ko MINUSMA yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ lakana o ko kuma tɛ jamanadenw ma Ben le Cerveau ko olu kɔni ta ye kangaridakan ye ka ɲɛsin MINUSMA ma ko MINUSMA a furadama a bɛ Mali kɔnɔna la yan ko fɛn fɛn ye basigi ye ko ma se ka na Mali kɔnɔna la olu kɔni labɛnnen don ka kangari da MINUSMA ye a bɛ to ka gafe minnu bɔ kalo saba ko a k'a jɔ wa fana ko u bɛ to ka adamadenya hakɛ min n'a fɔra ko bɛ ndaraki Mali kɔnɔna la yan k'u b'a f'u ɲɛna u k'u dabɔ Mali ko kuma la olu de ta ye Mali ye wa Mali kuma tɛ se ka fɔ fiyewu ni malidenw tɛ u b'a ɲini MINUSMA yɛrɛ fɛ ko ni ayiwa seli in tɛmɛna jamanaw k'u na wulikajɔw kɛ ka u fana ka fɛlɛw fɔ MINUSMA ye an ka jamana kɔnɔna la yan. Jamana o mana bɔ yen min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ale tun bɛ Ɲoro du Sahel taama la o dongo taama in tun bɛ tali kɛ balo dili de la balo min bɛ ni u kan ka di maaw ma nin waati in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la samiyɛ waati la o b'a sɔrɔ balo ka gɛlɛn kosɛbɛ balo di laada de don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san o san a bɛ kɛ min ye samiyɛ waati walasa maaw bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min na baloko nasira ninnu na o de senfɛ colonel Asimi Goita a na kɛ ko a ka kumaw la a ye CEDEAO niyɔrɔta a y'o fɔ CEDEAO ye hali n'a sɔrɔla a ma CEDEAO ta tɔgɔ ma fasedi sɛbɛn in ka fɔla Soir de Bamako a ko tiɲɛ don hali n'a sɔrɔla bi bɛnkan kɔni nana CEDEAO ni Mali cɛ n'o de ye ka ɲangi wuli ka bɔ Mali kan ko nka jamanakuntigi ale ka taama min kɛra Ɲoro du Sahel n'a ni CNT ɲɛmɔgɔ colonel Maliki Jaw olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na ni Ɲoro du Sahel kaw caman de bɔra ka jamanakuntigi kunbɛn nin baara in na a jala k'a fɔ CEDEAO ka ɲangi min n'o tun bɛ Mali kan kabi janvier kalo tile 9 fo ka na bila juillet kalo in tile 3 tɛmɛnen limanaw kalo caman de kɛra gɛlɛya la malidenw maaw kun hakili la ko malidenw bɛna muruti de k'a fɔ de furanjɛla fanga anw t'aw ka ko la an t'aw fɛla foyi la bi an bɛ muruti k'a kɛ aw kan ko nka limanaw o de kɛra bananako ye diɲɛ bɛɛ y'a ye k'a fɔ malidenw ye nin ko mun u tɔgɔ la ka tɛmɛ ko gɛlɛya n'a taw ta furanjɛla fanga an b'aw dɛmɛ anw ka hamina ye mun ye an ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ saya an b'o fusaya ni malo ye jamanakuntigi de segira o kuma in kan ko a bɛ malidenw fo kosɛbɛ sabu k'u ye nin kalo damadɔ min kɛ ɲani ni muɲu la k'a dɔn k'a fɔ ko ni kɔnɔkulu jɛra ɲɔgɔn kan o de bɛ pi fɔ ko bolonɛgɛ kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta ko ni u farala ɲɔgɔn kan furanjɛla fanga dɛmɛ k'o de bɛ se ka kɛ danbe ni hɔrɔnya o taabolo ye colonel Asimi Goita ko ale bɛ jamanadenw fo o baara in na sabu baara min kɛra ko bɛ n'a fɔ jamanadenw u ye saya de fusaya malo ye sabu gɛlɛya min kɛra ka datugu Mali dala kalo joli foyi tɛ don foyi tɛ bɔ ka fɛnw sɔngɔ gɛlɛya ayiwa limanaw jamanakuntigi ko ale dan tɛ foli la fiyewu ka ɲɛsin jamanadenw ma nin b'a jira k'a fɔ halisa waleya min kɛra furanjɛla fanga in kɔnɔna la transition ka gɛlɛyaw sɔrɔli la CEDEAO fɛ ko halisa u ka o jogo kelen k'o ta u ka fara ɲɔgɔn kan ka jamanakuntigi a n'a ka transition maa tɔw k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ halisa ni gɛlɛya in kɔnɔna la jamanakuntigi de ye nin kuma fɔ dɛ limanaw aw bonya bi ni fasiri na an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen de challenger bi yan nɔ limanaw challenger kumana an ka minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan min kɛra forum Crans Montana limanaw a jala k'a fɔ nin jɛrɛba min filɛ nin ye hakililaba dɔ de tun bɛ yen kuma tun bɛ ka boli o kan o de ye k'a fɔ ko ka min hakililaw bila sen kan walasa diɲɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi ani ka se ka ayiwa fɛɛrɛ joona minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka ta ayiwa diɲɛ jamana tɔw bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na an ka minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye ale welela o ko kɛnɛ kan kuma dira a ma kɛnɛ in kan ye jamanaw a ko a ka gɛlɛn maa caman kɔfɛ i ka se ka kuma ta k'a fɔ k'i bɛ kuma caman fɔ bɛɛ kelen kɔ ka kuma nka Abdoulaye Diop a ye kuma min fɔ limanaw a ye maa caman sɔn hakili la ayiwa kɛnɛ ka ye maa caman ye hakilila sɔrɔ a ka kuma ninnu na Abdoulaye Diop ko ale bɛna kuma min fɔ nin ye ayiwa a caman bɛ tali kɛ fɛn damadɔ de kan o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ni diɲɛ sosigi yɛrɛ sigicogo la ye bi limanaw minnu bɛ yen ni olu bɛ ɲɛmɔgɔyaw la minnu bɛ yen ni mara bɛ olu bolo bi ko olu de ye diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya sababu ye ko maa wɛrɛ tɛ ayiwa diɲɛ gɛlɛya sababu ye bi ni diɲɛ sigicogow la ye bi k'a lajɛ jamana minnu bɛ yen k'a fɔ ko se bɛ olu ye ayiwa olu de bɛ taa bi sentanw kan
limana ka lajɛ bi jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ k'u yɛrɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna la ko bɛnde bɛ taa kɛ o jamanaw kan a ma misali ta maa wɛrɛ kan dɛ a ye misali ta a yɛrɛ ka jamana kan n'o ye Mali ye a ko e ka Mali lajɛ bi ko k'a daminɛ san 2012 fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi ko jɔn de bɛ yen min mana fɔ ko i bɛna dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔna la jɔn de bɛ yen kɛlɛcɛ la min mana fɔ k'i bɛna bamanciw kɛlɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko baga bɛ ka kɛ jamana tɔw ma k'a fɔ de ko olu de kɛmɛ gɛlɛya sababu ye ko n'i ye Siri ni Libi lajɛ limana ko Libi kɛlɛ yɛrɛ ko kabi Libi kɛlɛ daminɛna Mali ma se ka lafiya ko wa maa wɛrɛ mu kɛlɛw takuru dadun o ye setigi jamana minnu bɛ yen n'olu de ko se b'u ye ka Libi jamana kɛlɛ wuli ka takuru don fo ka na o kɔlɔlɔ bɛ Mali ka an bɛ don min na i ko bi ko ni ye Siri le yɛrɛ lajɛ ko hali Ukraine kɛlɛ min bɛ ka fɔ bi limana ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ ye fanga bɛnna min ka di n ye n b'a kɛ ko o dun o tɛ se ka diɲɛ in basigi bi dɛ ko n'i y'a lajɛ bi mara minnu bɛ mara la bi ni diɲɛ koɲɛ bɛɛ lajɛlen b'u bolo diɲɛ fangabatigiw don diɲɛ nafolobatigiw don k'u k'a dɔn k'a fɔ limanaw ni se tɛ maa minnu ye ayiwa olu de bɛ se ka olu dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ nka k'a fɔ de se bɛ n ye limanaw ka taa ben sentan kan u ka sendanya kɔni e na dɔ de fara o kan ko Mali ta y'a la misali ale bɛ min ta nin kɛnɛ in kan a ko minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ a caman de bɛ yen u bɛ ka sira wɛrɛw ta o de y'a to furanjɛla fanga min ni ayiwa o ɲɛmɔgɔya bɛ colonel Asimi Goïta bolo n'ale yɛrɛ bɛ ka o nɔra bila kɛnɛ in kan ye u caman bɛ u bana fɛn caman ma furanjɛla fanga in kɔnɔ o kɛra sababu ye olu ni maa caman bɛ u ka yetaw ma kɛ kelen ye ko maaw k'a faamu k'a fɔ jamana tɛ se ka k'a yɛrɛ ye fiyewu n'a ma a yɛrɛ dɛmɛ n'a ma a bolo duru a yɛrɛ kɔrɔ ko minnu bɛ yen ni se b'u ye bi n'u bɛ ka diɲɛ mara k'a kɛ i n'a fɔ setigiya walima sɛbɛn ye bɛ se ko la k'u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ dɔ de fara diɲɛ gɛlɛya kan o tɛ fosi de bɔ a la Abdoulaye Diop de ka kuma kɛra nin ye limanaw ni jɛrɛ in kɛra kan n'o ye Forum Crans Montana ye o mana bɔ yen min ye info matin ye ale bɛ yan a kumana limanaw ko tare min ye terrain ko kuma ye n'a kuma cayara kosɛbɛ jamanadenw fɛ minnu kɔrɔtɔlen don a jala k'a fɔ furanjɛla fanga min na a b'an kunna bi a ye layidu min ta terrain ko la ko layidu in a bɛ fɛ ka bɔ a sira ma a jala k'a fɔ gouvernement ale ka baara boloda min bɛ yen n'o ye programme d'action gouvernementale ye min taara CNT maaw fɛ utukalo tile 2 san 2021 tɛmɛnen na yɔrɔ furanjɛla fanga premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ka PAG o jɔsen 4nan o de bɛ ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ min ye terrain ko kuma ye ayiwa ko layidu min dira ayiwa terrain kɔni a na wuli k'a jɔ yanni san 2022 o ka ban limanaw k'a bɛna fɔ sɔgɔnkan kɛra tiɲɛ ye sabu ko kunungo araba juillet kalo tile 6 san 2022 maaw bɔra min kalama o ye k'a fɔ minisiriso min bɛ yen fangabulon min bɛ yen n'ale de bɛ an ka sirako ni taamakow kunna ale ye bataki dɔ kɛ k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko terrain dɔ bɛ yen terrain kunkolo 2 n'o ye CC 2205 ani CC 2207 k'olu bɛna taama dɔ boloda tani ka segin ye chifflet de don k'a lajɛ ni terrain ninnu u bɛna wulikajɔ min kɛ n'a bɛna sira sɔrɔ u bɛna taama fɔlɔ kɛ ka bɔ Bamako ka taa Nɛgɛla o yɛrɛ o bolodalen don ka bila juma nata in juillet kalo tile 8 o de la k'u bɛ jamanadenw bɛɛ ladɔnniya minnu bɛ sira ninnu kan u ka fɛɛrɛw tigɛ minnu ka so bɛ sira ninnu kan u ka fɛɛrɛw tigɛ minnu yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ terrain sira ninnu da la u ka fɛɛrɛw tigɛ a jala k'a fɔ taama yɛrɛ min ni o bɛna boloda ko n'o bɛ bɔ Bamako yan ka taa Kayi ka bɔ Kayi kana Bamako terrain sira ko a na wuli ayiwa min ye juillet kalo tile 13 o bɛ bɛn arabadon ma ko terrain na bɔ yan limanaw Bamako yan nɔ k'i kunda Kayi kan ka tila ka segin ka na tuguni a jala k'a fɔ terrain kunkolo 2 kɔni k'olu bɛɛ bolola olu bɛ ka olu na baara daminɛ nin kɔni ye kunnafoni duman ye Challenger k'a fɔ la ayiwa kunnafoni duman min ni maa bɛ se k'a fɔ limanaw ni kura de fiyɛtɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la terrain sira minnu bɛ yen ni olu ka sɔrɔ dulon bɛ terrain baara la minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ka baara dulonnen don terrain na ko nin kura fiyɛtɔ ye olu ka baaraw la hakilila jiginna limanaw terrain ko kuma min n'a fɔlen filɛ nin ye yɔrɔ waati dɔ la minisiri 2 bɛ yen minnu bɛ an ka fangabulon in kɔnɔna la ayiwa min bɛ nafoloko kunna ani min bɛ sirako kunna olu tun ye taama dɔ kɛ ka taa Russie u ka faaba la Moscou u ye baara dɔw boloda u ni Rusiw ka cakɛda dɔw cɛ cakɛda min n'ale ka baara bɛnnen don ayiwa terrain kunkolo ani min ye
machine minnu bɛ yen ani nɛgɛkolo girin fo ka taa se wagon ma a n'a ɲɔgɔnna caman u b'olu dilan k'u sera ka bɛnkan sɔrɔ u n'olu o cakɛda ninnu ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ o baara o de dontɔ filɛ nin bala nin kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ info matin kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant an bɛ fasiri kuncɛ n'ale teliya la indépendant ko min ye an ka warimarasoba min bɛ yen n'a bɛ farafinna tilebiyanfan ko fɔ BCEAO ko BCEAO laɲini min kɛra BCEAO fɔ Mali bangiw fɛ ko ka miliyari 500 ayiwa ani 84 o kun y'o de laɲini ko k'o di Mali ma embargo wulilen kɔfɛ ko nka ayiwa jigi a bɛna fɔ olu n'a fɔra jigi kɔ dɔɔni n'o tɛ ko miliyari 584 min kun kan ka di ko miliyari 432 o de sera ka di nin bɛna fɔ BCEAO hali n'a sɔrɔla waati min na embargo kun bɛ yen ni ɲɔgɔnna waleyaw de kun bɛ kɛ i b'a sɔrɔ Mali banquiw bɛ nafolo min ɲini BCEAO fɛ u t'a bɛɛ di u bɛ dɔɔni dɔrɔn de di a bɛna fɔ u kun b'u bololasɔn de ko bololasɔn ko kelen de kɛlen filɛ nin ye tuguni k'a sɔrɔ dun limanaw jamana wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ Senegal a waati la banque minnu bɛ farafinna tilebiyanfan fɛ olu ye laɲini kɛ ko ka wari di u ma miliyari 430 ani 430 o de tilatila u ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali ta kɛra la miliyari 432 de ye yɔrɔ ko nin tɛ fɛn ye ko nka dɔw bɛ yen jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ Côte d'Ivoire ale ye miliyari 1000 ani 364 sɔrɔ min ye Sénégal ye ale ye miliyari 860 sɔrɔ yɔrɔ Benin fana ale fana ye miliyari 592 de sɔrɔ jamanaw bɛɛ ni jɔyɔrɔ tɛ an n'a kuncɛ min o ye farikolo ɲɛnajɛ ye ko an ka bololandolatankɛlaw ni o ye fédération malienne de basketball ye jamanaw a jirala k'a fɔ ko tanamako dɔ yera ni cakɛda in kɔnɔna la n'o ye basketi a ɲɛmɔgɔyaso ye fédération malienne de basketball k'u ye bololandolatana maa 5 ɲɔgɔnna ayiwa u y'olu ɲangi k'olu dabɔ ndolatan ko bɛɛ lajɛlen la o ye kapitɛni yɛrɛ ye n'o y'u ka jalatigi ye Ibrahima Jambo Mamadou Kanté Ibrahima Samunera Sadio Doucouré Dirisa Balo Umar Balo ani Ibrahima Siribe limanaw ninnu ko ninnu banna ka bololandolatan kɛ o y'a sɔrɔ Mali kun kan ka jɔnjɔn ndolatan dɔ de kɛ n'o ye éliminatoire coupe du monde 2023 ye a kɛra sababu yɛrɛ Mali sen bɔra a ko bɛɛ lajɛlen la ndolatanaw ka dalakan kɛra mun ye k'olu ka hakɛw de bɛ fédération malienne de basketball la n'o y'u ka prime ye ani u ye taama min kɛ ka taa ndolatan in kɛnɛ kan limanaw ko u ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen a ko kɛnɛ kan ye ndolatanaw y'a jira k'a fɔ olu tɛ se ka ndolatan nin cogoya la fo Mali kɔni sen nana bɔ tulo yɛrɛ la pewu fédération malienne de basketball ale kɔni ko in ka nɔgɔn u ye jɛrɛ dɔ kɛ jɛrɛ in a taara laban mun na an ye maa damadɔ min tɔgɔ fɔ sisan k'olu sen bɔ bololandolatan yɛrɛ la pewu u ka ɲangi ko o y'o ye jamanaw a bɛ dansigi kɛ gafew lakalili la ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini an bɛ foli ta ka ɲɛsin min ye Ina Soyiba ma ale ye yuguyugu feerela ye worokuru kɔnɔna la ne yɛrɛ den don a b'an lajɛ don o don o tuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ